Salam alaikum. On va continuer Inch'Allah la formation consiste des barrages. Donc on va نكمل la formation ديالنا كنا بدينا في les barrages. La formation est très importante, consiste le dimensionnement, consiste la mode de fabrication des barrages. Donc on a vu dans la séance précédente le programme de formation et on va essayer dans cette séance pour continuer la formation et on va traiter le chapitre numéro 1. Donc, chapitre numéro 1 s'adresse pour la généralité. Alors, premièrement, on va avoir une définition ou bien le rôle du barrage. Donc, un barrage est un ouvrage qui barre une rivière pour surélever le plan d'eau. Donc, généralement, pour l'accumuler, l'élever ou le dériver. L'ouvrage créé soit une retenue à niveau constant qui est appelé plan d'eau, barrage de dérivation ou de prise, barrage d'exhaussement ou barrage de rétention, soit une retenue à niveau variable dénommée réservoir. Les retenues à niveau variable sont créées par des barrages d'accumulation ou d'imaginissement. Ils sont destinés à produire un effet sur l'aval du cours d'eau. Le réservoir a un effet sur l'aval lorsque le volume de la réserve sert à régulariser le régime de la rivière, réduire les débits du cri et renforcer le débit d'étiage. Alors, الباراج جينيرالمون عنده واحد الدور مهم هو انه خص يكون سيغيلفي لو بلون دو، يعني خص يكون هو اللي غادي يدير لاكيميلاسيون ديال الماء، غادي يجمع لينا الماء في واحد البوان، وخاص يكون لا هوتور ديالو اعلى من لا هوتور ديال الماء اللي غادي يوصل. والبراج كنستافد منه هو انه كنتحكموا في الديبي ديال الماء اللي كنخرجوا. دونك نقدروا نوقفوا، نقدروا نخرجوا بواحد الديبي قليل، نقدروا نخرجوا بواحد الديبي كثير، ومن جهه اخرى كنستافدوا منه انه كنحولوه للطاقه. بطبيعه الحال على حسب النوع ديال لي باراج. يعني بزاف كيجيني واحد لا كيستيون مع الدراري هو واش لي باراج يعني تيكونوا قلال في المغرب ولا لا. هو راه لي باراج كاين فيهم لي تيب، كاين دي باراج اللي حنا مثلا في البيرو كنديرهم جوج مرات في العام ولا ثلاثه، بحال دوك لي بحال لي سوي راه حتى هما سون دي باراج. انا غنشوفهم ان شاء الله في الفورماسيون ديالنا. دونك كاينين هكا دي باراج اللي كيداروا باش نقصوا من الديبي ديال الواد، ولا باش نديروا لا ديريفاسيون ديال لي كول موطور. مثلا عندنا واحد لو سونس ديال الماء غادي في واحد الاتجاه، حنا بنقلبوه لواحد الاتجاه اخر ولا، دونك غنحتاجوا نديروا هاد لي تيب ديال البروجي. دونك الباراجات صراحه واحد لو سيونس اللي خصكم تركزوا عليه، لان بحالهم انا بالنسبه لي بحال لي روت، بحال لاسينسمون، بحال يعني خصك يعني تكون كتعرف دير لي تيب ديالهم. دونك غنمشيو للنيميرو 2 بيت اي كلاسيفيكاسيون. الا بنديروا كلاسيفيكاسيون ديال لي باراج خصنا نشوفوا ليزاج ولا نقولوا سويفون اج. يعني شنو هو لو بارامتر اللي غنعتمدوا عليه pour avoir classifié les barrages. Donc pour classifier les barrages, il faut déterminer premièrement les paramètres, ou bien les paramètres qui nous permettent pour classifier les barrages. Alors premièrement, ou bien premier paramètre suivant les âges. Donc le paramètre الاول ولا المعيار الاول باش نحددوا لي تيب ولا الكلاسيفيكاسيون ديال لي باراج هو لي زاج، هو الاستعمال ديالو. شنو هو النوع ديال الاستعمال باش نقول لك شنو هو النوع ديال الباراج. دونك اللي عطيتيني النوع ديال الاستعمال ديال الباراج اللي بغيتي غنعطيك انا النوع ديال الباراج. دونك لي باراج كريي دي فيريتابل لاك artificiels en étendue et en capacité. Ces barrages sont généralement conçus pour répondre aux objectifs suivants. Donc l'alimentation non potable industrielle et l'irrigation. Donc ممكن يكون عندنا باراج كيدير l'alimentation ديال l'eau potable, l'industriel et l'irrigation. يعني ممكن يكون عندنا باراج كنديروا به l'eau potable. رجعنا احنا مش مشكلة.
فوالا دونك وكيكون عندنا براج كنديرو به لاليمونطاسيون ديال لو بوطابل ou bien l'industriel ou bien l'irrigation يعني كنديرو به هادشي ديال السقي يكون عندنا براج كنديرو به لا برودكسيون ديال لي زينيرجي الكتريك اللي كنت قلت لكم يكون عندنا براج كنديرو به لا بروتيكسيون كونتر لي زونداسيون كنحميو به من الفيضانات سوتيان ديال لو ديبي دي تياج اي لاليمونطاسيون ديال لي ناب يعني كنحاولوا نغنيو به الفرشات المائيه extra. Donc, je peux classifier les barrages selon son usage. Et la réalisation d'une retenue peut être soit bit multiple, ممكن يكون عندنا barrage عنده multiple fonctions. مثلا كندير به l'alimentation ديال le potable, la paix, كندير به l'irrigation, كندير به protection contre les crues اللي كنحميو به من الفيضانات ولا يكون عندنا باراج مثلا عنده اوبجيكتيف يونيك عنده هدف واحد اللي هو مثلا باغ اكزومبل لا بي لاليمونطاسيون ديال البورطابل ولا عنده هدف واحد هو لاليمونطاسيون ديال ليناب دونك يقدر يكون عندنا باراج عنده بليزيور فونكسيون او بيان بليزيور ايزاج ولا يكون عندنا باراج عنده ان سول اوبجيكتيف دونك suivant les matériaux de construction je peux classifier les barrages selon leurs matériaux de construction. Alors pour les matériaux dont ils sont constitués, les barrages peuvent être classés en groupes. Soit on a du barrage rigide, les barrages qui sont construits par le béton, bien par la maçonnerie, ou on a des barrages souples, les عندهم matériaux de construction ou la terre ou bien l'enrochement. Donc les barrages ديال souples اللي مقادير l'enrochement راهم كتار. Donc l'étude de la structure des barrages relève de plusieurs domaines de l'utilisation des matériaux. 6 types très différents peuvent être utilisés. Soit qu'on a des barrages mobiles, des barrages poids, barrages voûtés, barrages en terre, barrages en enrochement, barrages à contrefort. هادو هما لي 6 تيب ديال لي باراج خصنا نورمالمون خصنا نكونوا كنعرفوهم كاملين كنعرفوا لي باراج موبيل كنعرفوا لي باراج بوا لي باراج فوتي لي باراج اون تير لي باراج pour l'enrochement les barrages à contrefort bien sûr خصنا نعرفوا حتى dimensionnement pour chaque barrage tous ces ouvrages doivent être avec l'imperméable غير نافوذة et résister à la poussée de l'eau. Donc l'objectif ou bien la base de l'ouvrage خاصو يكون غير نافوذ donc imperméable pour ce يكون il peut résister à la poussée de l'eau. يقدر يتحمل البوا ديال لو لان لو راه 1 متر كيب واحد راه عبرناه كنلقاو فيه 1000 كيلو يدير 1 طن يعني كل 1 متر كيب فيها 1 طن الا قلنا مثلا عندنا واحد البراج غيهز 1000 متر كيب دونك راه هذيك راه 1000 طن يعني خصنا واحد ديمونسيونمون ديال لي فوال كي بو ريزيستي ا 1000 طن دونك هنا يبان لكم لامبورطونس او بيان لو بوا ديال لو راه مهم. Le choix des types de barrages et des matériaux utilisés dépend essentiellement des conditions géologiques. نشوف la nature géologique باش je peux classifier ولا نختار je peux choisir le type de barrage et la topographique ديال الارضيه كيفاش دايره la hydrologique يعني ديال ce qui concerne l'eau mais aussi des moyens en main d'œuvre et des matériels disponibles pour le construire. Dans le cas des petits aménagements, ces ouvrages sont souvent réalisés en utilisant les ressources locales pour les matériaux. أنا من الأفضل كنفضل أنك تبني لي باراج بار لي ماتيريو لوكال باش غتستعمل دوك المواد اللي قريبه تما. علاش؟ حيت البليبار ديال لي باراج تيكونوا بعاد على المدينه ما كتقدرش انك يعني ترونسبور ديال لي ماتيريو دو كونستركسيون تكون شويه صعاب. دونك سي كيفي سي ميو ديتيليزي لي ماتيريو لوكال. Comme pour la main-d'œuvre, les solutions adaptées sont donc très diverses. Autre paramètre هو suivant la chute. Base chute هو اللي عنده la hauteur ديال ما بين 2 mètres à 20 mètres, donc cours inférieur des rivières, ou la moyenne chute, il est عنده la hauteur ديال cours moyenne de rivière ما بين 20 mètres حتى 100 mètres, ou les régions montagneuses qui font 100 mètres.
Suivant bien le paramètre numéro 4 هو suivant la façon de résister à la poussée de l'eau كيفاش يقدر هذاك البراج يتحمل هذاك البوا ديال l'eau. Donc comment هذاك le barrage il peut résister à la poussée de l'eau. Donc d'une manière non conventionnelle, nous distinguerons d'abord deux grandes catégories parmi les types existants. On a les barrages à stabilité de poids ou on a les barrages à stabilité de forme. Donc soit barrage poids ou la barrage voûté. Les barrages poids se présentent comme un bloc prismatique de section triangulaire moyenne placée dans le fond de la vallée. Par son poids, il engendre grâce au frottement des الاحتكاكات sur le fond et à l'adhérence un effort qui s'oppose au glissement vers l'aval. Ces barrages poids peuvent être répartis en quatre groupes. Barrage béton, barrage remblai, يعني بالterre ولا l'enrochement, barrage contrefort et barrage mobile. Les barrages à stabilité de forme résistant à la poussée hydraulique par effet d'arc créé par une voûtée qui s'arc-botte ou rive. Donc les barrages voûtés. Maintenant, numéro 5, suivant la durée de remplissage. Trois catégories. Maintenant, réservoir journalier ou hebdomadaire. Le volume de le réservoir égale le volume des apports moyens journaliers ou hebdomadaires. On a des réservoirs saisonniers où les volumes de réservoir égale volume des apports de la saison d'effort d'IB. On a dernièrement les réservoirs qui est interannuel, volume des réservoirs supérieurs au volume des apports annuels. Donc voilà les paramètres qui vous permet pour classifier les barrages. وشفنا واحد l'introduction ou bien définition et le rôle et les barrages. Inch'Allah, on va continuer dans le prochain vidéo. Merci.